के मैं আর তার জুড়ি तार जुड़ बो करसी আরে পবন আরে নেত্র মোর সীতাকে কর উদ্ধার মোর জানকীকে কর উদ্ধার যা যা রে যা রে যা রে পবন মোর সীতাকে কর উদ্ধার সে বাবু আসলা না অন্তা লাগুছে क्या बोलছো সে বাবু আসলা না অন্তা লাগুছে से पिला असला बोले को माई फिर पूरा मंगी जैसी ना बोलू सन সেন্ট ফ্যান্ড লগে করে আসুথিবা सैंड फ्रेंड के बिसर गंधी जैसी निजान मार जे सैंड ওই পিলা কেন বিশ্বর মারবা ए मा पहला तू सुने देख जदी असला ना बोले भम भम माना हे सुने देख तो সুঙামি सुंगा पहला सुंगा ले तो जानबू गो ভগবান মানে বিশ্বর মারবাটা মই শুনুছে तू सुंगे देख नो असला बेले तो कोई चन मोहकी जीवा এ লাত লুতিনে মারে তো भगवान मने लात मारफत करे बेड़ी কে জানছ नहीं मारे দেখলু কেনতা করছে? নাই তো লাত নে মারে বলছে দেখ পাঁচ के जीवन ने तार सीन के होले दउचे देख ए मा पहला पहला मालिक के भी मुड़ी के होला सीना रे बेड़ी ओहो मते मालिक बोलथिबा तो के मालिक बोलू थीवा पर जा जा भल कर सुंगा ए मोर मा गो ई गोएन की गोएन मारू छे ना केनो बुआई काना खोचे ए बुआ गो सते गो मारू हे लो कसला बा डोकबू का डाल भात राखे जमनी आर गिली पकानी बाहरी उथिलानो ए मा गो ई गोएन की गोन कुकुर मोला मला गंधी जुचे देख तो मा हमके जे मोटन देला गो अरे पिला के कुकुर मुस बीती दिवाती थी क्या जा केनता बिसर मारसी को भगवान ए मा पिला भगवान है किनी गो बात गाड़सुआ भगवान माने बिसर मारबी होय रे बेड़ी भगवान बिसर नहीं मारबा जे तो के माने लोग बिसर मारबे के केनता पिला भगवान है किनी भोगो खेसी भोगो गाड़सुआ भगवान और भगवान के बिसर मार भाई कथा सुनो होय रे बेड़ी भगवान प्रथमे क्या अवतारी थिले जानसु भगवान प्रथमे होय मीनो अवतार बोले माछ अवतार हिथिले मीनो बोलन तेनो माछ भगवान प्रथमे माछ अवतार ही थिले हे माछ केनता बिसर मारसी मा नाक दिने हे पूरा अद्भुत बिसर और 2 दिन और बुनी जदी रखिछ असार मसिया में तो गां गंधीबा और दुई नंबरती भगवान क्या अवतार ही थिले जानसु 2 नंबर ती भगवान हे। के छ अवतार हे हिथिले के छ केनता बिसर से भी बिसर है तीन नंबरती भगवान क्या अवतार ही थिले जानसु बरहा अवतार हिथिले हे पोरा केनता बिसर मारसी सब शिकार माचर अवतार शिकार माछ रो अवतार धरी बसले किनी को भगवान हेती मुई लागि केनतारे बिसर मारछे बोलछे हे छाड़ से कथा बार्ता से कथाबार्ता छाण को भगवान नहीं छन बोले मुड़ियाटे मार माचार मुड़े मारबू उल्ला मुड़ी दे होय रे बेड़ी बाबू लोग उन्ना मुड़ी दसत की टुकेल लोग उन्ना मुड़ी दसत बाबू लोग मोर वाली पैंट शर्ट पिनी थे बोट चश्मा लोग इधर कोले टुकेल लोग उन्ना मुड़ी दिखे पजबार लूट करे बस जेड़ा बड़ मंदिर के जीबू होय 2 खण पिंधी कर जीवाटा बोलछे जीवाटा बोलू छे गुटे खंदे पकास होय गुटे पिंधी कर जास पिंदी कर जास जति भगवान के अगरबत्ती जलो 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 भगवान के भोग चढ़ो चढ़ो होय गो भगवान के किछि आराधना करू करू, करू करू। तोर नाकर सिंगन जदी बाहरी जुचे के न पुछबू को छत्ती गोटे अरेंजमेंट करनी पारु ना काना करू जदी भी सुगन बाहरी जो छे गोमा साइड के पोले जीबू हाथ तो सिगरे देबू पैर साथ तो पिनी थिबू ना पैट मुना दे दे एंती समाबू मैनेजमेंट कर देबू सीधा होय भगवान और मंदिर गले भगवान के 2 खण पिन बाटा दुई खन पिन मारता चल 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 हां आर गुडे कथा मोर मां बहन के मोर नमस्कार दादा भाई मान के मुई भगवान के आराधना करू छगो फूल हुली हरि बोल गुडे पड़बार अछि होय की कला कानो अपधान नीलमणि कुंज बिहारी इ तुमे काती लागि डाकलो गो मोर इ छन मन टन टन मां गो इ पोरा लोग निष्पत्ति मते अहंकार बिने करी सर सरला सरालू का रो दे मुमांसी हे प्रभु दुछु पुडुछु प्रभु चोल सुकावा के नहीं से की कपड़ा सुकावा के नहीं से भगवान मोर आठु गोठा मुर गोठा सब दूरीकरण करब भगवान हो
আর গঞ্জা গোটে ঝুরমুরু লা প্রভু আসবা মঙ্গলবার দিনে যতরা আছে পুজলে সে গঞ্জা বি জলদি ভাল হইছো আর গলা সপ্তাহ কেনতা নম্বর গোটে দেল যে নারায়ণ ভেনে হো লস পড়ি গনি এ সপ্তাহ 3 নম্বর গোটে ভলটা দেবে যেটা গোটে পারে 1250 ঢোল বজালা পয়সা মেকআপ করে হে ভগবান মোবাইল ধরছে গো যে মোবাইল নম্বর মাংসি দেখতো ওই রে বেড়ি মেকআপ করমি বলি যে তুই জানি নেই পারলু কে হ্যাঁ দেবে ন পাইলে অন্ত সঠা খেলর বৃথান্ত আচ্ছা দেবতা মনে তো মা জানি জুনাবি নি পারলে সঠা খেলর বৃথান্ত পিলা ভগবানে যে সুর পৌঁছিবা কে বলছি ওহো এই সঠা বি খেলুছে সঠা নি খেলে গো নম্বর নুমরা ওটে দিলে গোটে পারে ঝপে দেনি যে তো মালে মাল না বলছে মামু গো ও এটা সে বাবু এটা সে বাবু বাবুকে পচাসি পতরে দে আগো ই কি পাই ডাকিলা মতে দুতিকা বলি আগো হে কি পাই ডাকিলা মতে দুতিকা বলি সোনা মোর বনমালি গো সোনা বনমালি মুই সায়ে সায়ে আসু আছে চালি কথা হইলা গো কহেলে দিবা সন্দে মা কহেলে দিবা সন্দে ইততে জন্ম হইতিলে দেবী তলি হেততে জন্ম হইতিলে দেবী তলি বাপ বনমালি মতে কি পাই ডাকিল ময়ূর চুলি আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি জানো নাহি কি রঙ্গা অবতার জহি পাই কি লোক পালুনি তুলে মুহি আগ করি নাই রাস আজ যায় বস্য হয় হয় দুতিকা গো गोपपुर गोपी मान अछन गो धन मते केही भी नहीं किनी बोलसन गो मते का बोलसन जानी छ का बोलसन इटा तो से दही चोर इटा तो से मोठिया फोटो इटा तो से कपड़ा चोर बोलसन होय गो चोर के चोर ने बोलबे जे तते साकार बोलबे के ओ मा कोला के कोला गुरा के गुरा नहीं बोलबे जे और के पासे बोलबे होय गो दिने छने किछि चोरे थी बुखाती लागे चोर बोलसन मन चोरे आसी गो खाली गो जाति लगे मन ना मन मोहना तीन बेले जे आसी ताके क्वेश्चन चोर और रात बेले जे आसी ताके क्वेश्चन चोर किछि चोरे थिबु अरे गान लोग के पचरा मी कार झाड़ू गुटे आने करी मोर घर के झाड़ू ने मारे जदी के कहि देबा से दिन नेलु बोले मी ता तले सुन देबी ना गो मोर ता धरने क्या बोलछु आगो एथुकु उपाय करबा हन मन सुमरी विधाता वचन इमा मदे मदे हची कहंती दुती ई कह काहा पाछे बोलु चमती ता पाछा कुजिबी मुही ई कहिबी वचन महीबी ता मन कला कानू बाप धन गो आनी तुमको देबी भेटाई गो मोहन आगो श्रीकृष्ण बोलते सुराजार मध्यरे राधिका बड़े सुंदर विशेष अटे से राजा दुहित
তাপাস কুদুতি চড়াতুরি তোমতে রাজতনয় আহা এতে বলি হরি দুতি কর ধরি সজনি মোর দুতি কাগো আগ যাই তু ভেটাই দিয় গো সজনে যাহা বিহু আমার দুতি গলে সখা আমার দুতি গলে নেই গে মা গো কেবে দেখো যে মতে রানীর কুকুর মনে বলে মতে রিস গো দেখতো বাটকে জেনে বারবার তিনটা কুকুর ভুকি দউছন কলাকে পলে হইছে হজে কে হলা যে কহি দেখো গো বাবু কানা হিজে বলিছ হয় হয় এ গলা রাতে রে দেখিছে মুই কেতে সপন আগ কেতে সপন গো রাধা মাই মোর জীবন জীবন মাই স্বপ্ন লেবি এন্তি সথেছি सुंदरी मई मोर घूमनी मुई मोर सजनी मोर दुती गो काली मुई जेते बेले पलंग रे सोईथिनी गो मते स्वप्नटे हेला गो आ स्वप्न गुटे एंता जिनिस को धनो हाथे पूरा धराला भुले हकीकत गले लागसी गो আমি পরস্পর স্বপ্নি দেখুছ মতে কিছু নেই জানবার গো মোকে মাত্র পারে পারে মোকে সৎ লাগিতেছি গো বাজে सखा ठीक है छंदो के जमा बोलसी ओडिसी की माने के ओडिसी के देसी के क्या जीवो आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती काली जमुनार कूले राधा को देखिला बेले माई गो আর ভাড়া টাকা তুই इटा न मोर माई আদে তোর মাই এটা তার মাই পরে দে আকানি সে আ দেখো সে তোর মাই বুলুছে দেখ बैंक के देखे करी मोर माई बोली काली जमुनार कूले राधा को देखिला बेले अंगे मदन करागो अंगे मदन करागो अंगे घूरिला आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती
ପଚାଡୁ ଯା দুই টুসা কর রাতি টুসে খাবার এই টুসে এটা খালি ছাড়া এটা যদি জিরে পারলো বলে তোকে জ্বর মার জীবন তিনি হেটা খাইলে পরে মোর জ্বর ছাড়ব কালি মু যমুনা কুলকে যাইছিলি গো ধন আর যেতে বেলে মোর মাইকে দেখিছে আচ্ছা গুড়া চেহারা গোল চেহারা ধরিଥିଲେ গো সোনা গুনা পিন্ধিଥିଲେ বেনারি চুড়ি মানে পিন্ধিଥିଲେ নারায়ণ চুড়ি বেনারি চুড়ি গো আর তাঙ্কর খাকরে কলসি ধরি কেনতা চালুছিল জানিছ রাজহংস মানে যেটা চালসন দেখ তো নেই দেখলে তো আর কথা হে নেই জানতা রাজহংস মানকর ভলে মোর মাই এ দে রাজহংস কেনতা রে পছরাই জানছে আমার জানা হচ্ছে না জানবে কেমন রাজহংস বি দুই প্রকার হচ্ছে হংস বলে দুই প্রকার রাজহংস তার টটি মানে ইয়াটা জানতে হ্যাঁ আর বনে গাড়ি মোটর দেখিছে ভিড়লি যাইছে এনতা ফুরলাসি আর গুটে হংস আছে কুদি হংস হ্যাঁ দেখ তার চালি এনতা করছি কিনে সব সব এনতা চালি এনতা এনতা করছি তার মাই পরে দেখ যে তোর মাইকে মশান ধরিছি হ্যাঁ চালি বি সে জানছে রাধা প্রেম বিনা মুহি নরহে গদুদি সহি তা বিহুল কেনে হেব তা বিহুল কেনে হেব রাস প্রেম লীলা গো আগো দুতি আজরাতি তা প্রেম নহি লাগো আগো দুতি আজরাতি ধন গো সে মোর মাইকে যেন দিন দেখিছ গো ধন ভাত বলবাটা ছিবানি গো মোর অজাকে পত্র পখাল পখাল গরসা গরসা খৌছে ন গো গো হে রাধা মন্নু বি সুন্দরীটা কাহি কাঞ্চ কাহি মণি কাহি ঘোড়া মতো পইড় পানি হ্যাঁ ঘোড়া মতো কেবে পইড় পানি সাথে সমান হবে তমে তো গো মোর মাই তাঙ্কর গাধলা ঘাটর সঙ্গে তমর নাক গুটে জেড়ে আছে যে 2 মান ধান ধরবা মোর নাকে বাকুছে দেখুছ এন্তা করে আচ্ছা মধুয়া মানকর দুই দনা চাখনা হবা মতে কা বলছি কাই মণি কাই কাচ কাই ঘোড়া মতো পইড় পানি বলছি হয় গো পইড় পানি 50 টাকা বলে নড়িয়াটা মিলবা আনবু ঘরে ফাড়ি দে বলে গুটে গিলাস পেন হবা তোতে মুই 2000 টাকা দেমি যা মতে ঘোড়া মতো টিকা আনতে যা নি মিলে এক বোতল আনবি মতে ঘোড়া মতো বলছি দেখো হ্যাঁ যে যধনা মোর মাইকে আনতে বাজা মুই রাধার পাঁচ কে বলে নিষ্পত্তি নেই যে বলে এই রাধার ঘর বন্ধু চেকি হয় গো মুই যে কে কথা গুটে কহুছে মা বইনি গো কান পারি গো শুনুছে হয় গো সে রাধা কে তো মুই মকর বলছি মাংকড়া বলছো মকর বলছি আর হে রাধা মুই সমকটা বলছি শ্যামকটা সমকটা বলছি হে রাধা মুই গজামু বলছি গজামুং বলছি গজা নাচো না বলছি গজামুং বলি বলছি গজামুং সব কই যদি আগন যদি রাধার কথা তুমি কইথি তো বলে আমি 2 হাত খসরি দিতি তো আদমি তো ওরে হাত দিয়েছি তোমাকে নমস্কার মুই রাধার পাশে বলে নেই যাবা জ গো জ আজে ন জ আর অলগা দিন নেই জীব কালকে লাগানো ফোন কালকে তো আমি ফোন দেবার আছে যে এটা আমার প্রশ্ন নিছে মুই তোমার প্রশ্ন নাই সেই মোর প্রশ্ন আসলে এত কথাবার্তা কেবে নেই কহ আমার প্রশ্ন মা মোর প্রশ্ন কে দেখবু বলে তার হাতকে দেখবু বলে গোল গোল আছে হাটা তো হাত মানে নটু আছে গোল গোল কিবা হাত তো কমালো মাটি এক্সারসাইজ করছে খরা মাস লাগি আর মোর প্রশ্নর তার গোড় কে দেখবু লাইন ক্ষমা ক্ষমা বাড়ি আছে ক্ষমা সময় আছে এটা কেতে পাতলে আছে মোর জঙ্গল দিবল গেন গাতি বি গপ করিছে ক্ষমা খা দিছি গো মোর জঙ্গল কেনটা বড় বড় নিয়ে কপড়া ঘুরে দিলা সতে গো তার গোড় হলো পুরা মান্দলা মান্দলা দিচ্ছে সলমান খান ফেলি जो थिला ना एबे डन नाचे नाचे सुकी बनी बोली আর মোর কৃষ্ণর তার মুখে দেখলে পান পথর বার দিছুছে
তোর পিলা থুতমা কেনতে মা মোর কুসনর থুতমাকে দেখবো বলে গো ধনুষর এন্তা আছে আরে পিলাটা কেনতা আছে ইটা থুতমাকে দেখবো বলে বনে সে ঘুইকিরা রংলাবার দিচ্ছে দেখ এ কথা কইলে মকে বাতি বাতি লাগুছে আর মোর থুতমাকে দেখ যাহার দেহে টুপে মাছি লোককে কହୁছন বাছি বাছি বাবু ছাকা মই যে বাবুকে গুটে কথা পচরাম কাଣା পচরাবো মতে যদি আমার কৃষ্ণ তো এই কথাবার্তা কহব আর যদি আমার কৃষ্ণ নেছে বলে কথাবার্তা নেই কহ না গো আগো ই কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি ওই ই কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি কাহি সীতা সীতা পরি সতী নাহি লক্ষ্মণ পরায় ভাই জগত মিলিবে নাহি হনুমান পরি ভক্ত গোটিয়ে রে গতে সেহি বাবুকে আজ আমি গোটে প্রশ্ন পচরামি যদি আমার কৃষ্ণ তো কহবে আর যদি আমার কৃষ্ণ নেছে বলে নেই কহ চালন্তি বলবে কেন সময়ের কথা গো বাবু রাম পরি রাজা নেন হয় সীতা পরি সতী নেন নেন। লক্ষ্মণ এন্তা ভাই নেন নেন। হনুমান এন্তা ভক্ত নেন নেই ন যে কেন দিনের কথা কেন সময়ের কথা রামকে যে অসুরি গিলি অসুর গিলিଥିଲା লক্ষ্মণ যে পাষাণ ହେଇଛନ୍ পাষাণ ହେଇଛନ୍। সীতা মাতা কেন সমୟରେ মুরগুণী হইଥିଲେ ই তিনটা কথার জবাব যদি দেব দেব আমার কৃষ্ণ বলমা আরো ঘর কে নামা নেব। গরম গরম চা বনামা এ মা চাতি কারা লগাবো হলদি মির্চা জিরা মশলা নুন তেল কর্মী উপরে ধনিয়া পতি ডালমি পরজি দেমি গুটে ঢোক যেন তা দেমি যে সরত লাগবা ওয়ে রে বেড়ি লোক এন্তি জিনিস মানে লোক কিচেন লগাছ সতল সতারে তোর মুড়ি করছন কিচেন তি খানা বনাস অন্ধা খানা বাড়ি কথা আছে কিচেন অলগা আর চিকেন অলগা চিকেন তি লগাছন আর কিচেন তি খানা বনাছন চিকেন তি লগাছন কিচেন আর চিকেন অলগ 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 কিচেন তি জানা কিচেন এরে পিছে কে কিচেন তি জানা থিছি সুবিধা থিছি প্যান সবু সুবিধা থিছি না খানা না বনাছন সেটা পাস কিচেন হ্যাঁ আর চিকেন তি মাল মশলা লগাছন ই বয়লর কি হ্যাঁ তি চিকেন অলগা হারি সখা ও সখা বন্ধুকু বসাই আসনে ঠেঙ্গা মানন্তি নাকে কানে क्या क्या बोलू छे घर के परे नांग सांप समलान और जुहार महादेव बाबा बोलबे परे बाड़ी निकरी मुड़े ढाय करनी पीड़बे लोग सांप के देखले तोड़ 10 टा पका दस ना को हां नहीं तो जौन प्रोग्राम नहीं थिले मुई डायरेक्ट बहाल बहाल छुटी जैसी ना आमर बाट खूब सांप जनता अंति बहाले भी पूरे कम की 10 टंगीटा बड़ी पड़ी चीज छे आप पछा मेरा बेटी है बेटी के से ए बेटी जैसा ये कथा जदी कहबो बोले गो बाबू जिन कथा भी मुई मानी अरे जीवा बेले देख संग है वो बेले तू तो जंगल আগো ডুয়া কি জানিব তুনরে স্বাদ চটু বাড়ু আছে ভাত হয় আগো খপরা ঘরে গো বিলেই যাউছে হে দেখো মুসা মারু আছে লাত সখা মা মানে 365 দিন তুর রাঁধলে হেলে হে ডুয়া কেতে নুন লাগিছে জানবা ए दुआर पे थुकमा আছে যে সাংবা হে চটু দিছে না বাড়ছন ভাত খপর ঘরে পরে বিলেই গলে পরে মুসা পরে মারবালা হে মুসা কা খপ করে চেকে দিকে দুই ফাল করে চিরি দিকে আম 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 করে দেবা খাই আগো ই মুখরা গরে চবা পায় কি গো তাকু দেলে গুয়া পান আগো অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ মূর্খর আগরে শোভা পায় কি গো তাকু দেলে গুয়া পান অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ ভয়সার আগে পড়ো পুরাণ ভয়সা হলা এ দোনো কান হে ভইস লগে দিব আর পুরাণ উঠে পড়ু যে ভইস শুনবা কে কান কে ফট এ তু অনন্তরে সরদ অন্তরে প্রবেশ হেলাহি মোকালো রাত করে তা কানতে হলা আত্মতে করে দে আমি কুট কুটি আত্মতে করে দে আমি কুট কুটি গদুতি তুই তো হে ঘর কালী মাই ছেল পেঠি তুই তো কালী মাই ছেল পেঠি এ তুই তো কে ঘেনি দেবি মুই স্কুটি ইতার কথা নেই ছা আমি তো ব্রুর করে তো কে ঘেনি দেবি স্কুটি চালু তিবুতি সখা। ঘন্টা ছুটা বুঝে ছেল পেঠি কেনতা কানছি মে কে মে আর তার জুড়ি
तार जुड़ बो ओ करसी আগো ছেল কাশি ডাল পতরা বুলুতিসি ঘর তোরা তোরা গো বুলুতিসি বের তোরা তোরা দুই পর পুডি রুটি বনে দেব খাবা ছেল এন্তা আমো ডাল পত্রা নে খাবা জায়গা শিকার মাছ খাবা সখা আমার ছেল সব আমি মানে যেটা খেছো সে বেশি ଆମ ରଘୁ ହାତୀ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏନ୍ତା ଯଦି ଯେ ସେ ବାବୁ ରେକ୍ସା ଯଦି କରବେ ବେଲେ ସେ ମାଂସକେ କାଣା କରବେ ସଖା করবে আগো ছেল কাশি ডাল পতরা বুলুতিসি বের তোরা তোরা গো বুলুতিসি ঘর তোরা তোরা ততে একসা দিনে করবে পার্টি ততে বটে দিনে করবে পার্টি গতুতি তুই তো হে ঘর হা ঘর হে ঘর কালী মাই ছেল পেঠি কোনামি রক্তি পটি গোড়মুড়ি সব অলগ অলগ করবাতে ইততে করি দামি ধুরু কুটা গো কুহা পাতল ঘটা রে কুহা পাতল ঘটা মুই বেগনে মুই পাতল ঘন্টা নেছি না কেড় জোড় মানে আছে গো তার দেহ ডিপেন্ড টিকে বিনু এই ভেজা শরীর ইততে করি দামি ধুরু কুটা হয় কততে করি দামি ধুরু কুটা এততে করি দামি ধুরু কুটা গো কুহা পাতল ঘটা কুহা পাতল ঘটা তো তো মনে দে জোর কোটা বড় মোটা মোটা বানাবো জানতা পাতল ঘটা দেখিছো এটা ওরে কেমনি দেখবা 20 কিলো যদি বিকি নেবো বাজারকে বলে 15 কিলো বিকু 5 কিলো চিন্তা করি ফিরবা যদি এটা খরা মাছ হয়েছে মোটা উঠি যাচ্ছে না গো খরা মাছ যদি হয়েছে উপরর ভেজা দেখবো যে ছোলকা চিমিড়ে যে থিবা না তলে টিকে ভাল থিবা খালি তা বিকলি তো বিকলু নেই তো ঘর কে নেলু নেই তো নালিতে ফিকলু এ মা আজকাল কেমিক্যাল কেতে দিন থিবা গো অতি এ কথা কেনি বাবু গো হ্যাঁ এর কথা আমি কইছে সে কথা কহ আর এর কথা কইতিলে তো গো বাবু সকাল পেই যে মতে এন্তা টমাটোর খটা বানাবো শুনো গো তেদের খুঁটি গাম গানলো বাজার গলে টমাটোর নিয়ে আর মতে নি করে রান্ধি খাবো যে এই কুহা तक ना देखे लोग पैसा बहुत पैसा देना पुता तो को चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट বাসি বাসি তিয়াসি আর মুই কহলে চিহাসি আর ওড়ে ওড়ে সব পাঁচসার আমি কহলে কাঁস নিকে সখা हां कहला को सावधान शांति आ प्रार्थना बोलू कोई जे जे देखसी हम आ लगा बोल गीतर स्वर के लगा होचे सावधान शांति प्रार्थना आरंभ आहे दयाम ऑफिस আগো শুনো শুনো সাজনি গো দেই করি মন শুনো শুনো সাজনি গো দেই করি মন আহা দেই করি মন যাহা পচারিলু সখী করব শ্রবণ রামায়ণর সহ কথা কহিবি বুঝাই গোটি গোটি শুণুথিবে পণ্ডিত ভাই লক্ষ্মণ কাহা সাব্যরে হইলে পাষাণ হইলে পাষাণ গোটি গোটি কহি দেবী মন দেই শুণ সীতা কাহা সাপ্যরু গো মৃগুণী হইলে গোটি গোটি কহি দেবী শুণ মনে ধীরে রামনকু গকে কি লীলা শুনো রমাবর আহা শুনো রমাবর গোটি গোটি কহি দেবি তো প্রশ্ন উত্তর দুতি গো গোটি গোটি কহি দেবি তো প্রশ্ন উত্তর
କାବ୍ୟର କଥା, হ্যাঁ ରାମ ଚରିତ୍ରର କଥା, কথা ରାମାୟଣର କଥା। কথা ଆଗ ଏକ ଦିନ କରେ ପିତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଜାଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହୁ ଗଣ୍ଡାଏ କବଧିଆଣ। ଧନୁସାର ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଦୂତି ଚଲିଲେ ଘର ମଧ୍ୟରେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡା ବନେ ଚରୁଥିଲା ବଧିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର। ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ, ଶୁଣ ହେ ସନ୍ଥ ଜନ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହୋ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହୋ। ଶୁଣ ହେ ସନ୍ଥ ଜନ, ହେ ସନ୍ଥ ଜନ। ଏକ ଦିନ ପରେ ପିତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଜାଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇକରି ରାବଣকে ମାରିକରି ସୀତାকে ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିଛନ୍, আসুছন আসুছন ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, হো হো ଇଆଡେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସଖା ତ କାଣା ହେଇଛି, ତ ସେହି ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ବଧିକରି ଆଣବ ଯେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ଦଶାକ୍ରିୟାରେ ଲାଗବା ଭାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦଶାକ୍ରିୟାରେ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶାକ୍ରିୟା ଲାଗି କାଣା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଷର ଧରିକରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ବଧି ଆଣବା ଲାଗିଗଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇ ଜାଣବା ଏଇଟା ପାର୍ବତୀ ପୋଷିଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ପାର୍ବତୀ ଯେନ୍ ଗଣ୍ଡାକେ ପୋଷିଛନ୍ ଯାଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଟା ନା ସଜେ ପାଇଛନ୍ ବୋଲି ଠସ୍ କରି ମାରିଦେଲେ। ও পার্বতী পোষা গন্ডাকে ହଁ ସଖା, ଓହୋ କଲି ଯୁଗେ କାହାର ଗଞ୍ଜା ପଟିକି କୁକୁରା ପଟେ ଯେନ୍ତା ଖାଇଦେଲେ କେତେ ଗାଲି ଦଉଛନ୍, ହଁ ହେଲେ ପୁଷଲା ଜିନିଷକେ ଯିଏ ଟିକେ ପିଟି ଦେଲେ ଜୀବନ ଟାନି ସহে। ତ ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣି ପାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାସକେ ଆସିଲା କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, क्या बोले ସାପ୍ୟ ଦେହୁ ଅଛି ମୁହିଁ ହୁଅରେ ପଥର, ସାପ୍ୟ ଦେହୁ ଅଛି ମୁହିଁ ହୁଅରେ ପଥର, ହୁଅରେ ପଥର, ସାପ୍ୟ ଦେହୁ ଅଛି ମୁହିଁ ହୁଅରେ ପଥର। ଆହା କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ପଥର ହଇଲେ, କ୍ରୋଧ ବରେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କ୍ରୋଧ ବରେ ପାର୍ବତୀ ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖେ ଉଭା ହେଇଗଲେ ଓହୋ আর কহিলে তুই যে হিথানা কাহি মোর পুছলা গুন্ডে মারি দিলু, বনে মুই তো অভিশাপ পে দুইছে যা সাঙ্গে সাঙ্গ গোটে পথরি যাবে। পার্বতী রোদন করি করি সাঙ্গে সাঙ্গ অভিশাপ পে দিলে লক্ষ্মণ গোটে পথরি। লক্ষ্মণ গোটে পথরি গলা যে সেটা সে কলিয়া পোখানেলা সেই বিকিনি কোন থেকে সেঠারু 3 দিন বিতিগলা, রামচন্দ্রকে চিন্তা পশিগলা, হে প্রভু মু কেনতা বুদ্ধি করমি বই। লক্ষ্মণ গলে গন্ডা বি নিয়ে আনলে সে স্বয়ং বি নিজে নিয়ে আসলে। আর রামচন্দ্র কাଣା কলে, কানা কলে ধনুষর ধরি করি গদুতি ঘর অরণ্যকে ভগবান খুঁজি দিয়েছ। সিধা চালু ছট মুরগ মারি হ্যাঁ গন্ডা মারি তার কার ঝিয়া সে তো সুরেখা অসুরি রাবণকে প্রসন্ন করি বর মাগে সুরি, বর মাগে সুরি কি হো বর মাগে সুরি, ব্রহ্মাঙ্কু তপস্যা করি বর মাগে সুরি। তো তারকা অসুরীকে কিଏ মারিଥିଲେ? তাড়কাকে মারিছিলে রাম প্রভু রামচন্দ্র। তো
तो रामचंद्र जेतरे तारका मारिछन হয় तो सही तारका असुरी गोटे झील थिले तार ना हला सुरेखा नहीं नहीं सुरेखा असुरी सखा तो सुरेखा असुरी जेते बेले जानी पाइले कि रामचंद्र मोर माँ के मारिछन बोली ब्रह्मांकर घोर तपस्या करे ब्रह्मा को जेते ओम ब्रह्मदेवाय नमः बोलिछन तो ब्रह्मा आसिक प्रसन्न हो गले एवं सुरेखा असुरी के वरदान दिले जा जा तोर मनोकामना पूर्ण হবে की बर मारिछु मांग बोली मांगो ए सुरेखा मांगो तो मांग तो सुरेखा कहाँ बोले मोर माँ के जे मारी छे मु ताके चॉकलेट गिल्ला बोलिया गिली देमी बेटी कर खाई देमी बोली तो वरदान देबारु तथास्तु कर देले सखा আচ্ছা আচ্ছা तो तथास्तु जे देले कले रामचंद्र जेन बाटे जोछ रामचंद्र जेन बाटे जोछ से बाटे सुरेखा असुरी भी होछि बोले रामचंद्र यार जोछ सुरेखा असुरी बोलिया टिके आबो মুই অসুর আকি जेहेतु आमे दंड करछ माने एक्शन टिके रूल टिके कले जे जदि कलाकार प्रकृति कलाकार এই মনে বলনা রাম तमे टिके सुरेखा असुरी बनबो আর মুসে গুঞ্চা মুসা गुंचा मुसा सुरेखा तो बोलते आबो मुई रामचंद्र भलिया বলবো এমতি জিকে গিজিরে দেবো अभिनय प्रकृति जे कोनसी कलाकार भी हो जदि प्रकृति अभिनय जदि नहीं कला सेटा प्रकृति कलाकार नुह সুরেখা বাদ जो विषय रे कहछ सेति टिके एक्शन हेबार कथा तापर जे कलाकार नेहले कलाकार नहीं চল সুরেখা বাহার तो जे बाटा जो छन तारकार झिया से तो सुरेखा सुरी राम को देखिवा मात्रे पकाइला गिली की हो पकाइला गिली राम को देखिवा मात्रे पकाइला तो सुरेखाश्री पचारि देले कि तुम्हें किए बोले तो मुई अयोध्या नगर दशरथ सुतंकर नहीं दशरथंकर ज्येष्ठ सुत हली रामचंद्र মর্যাদা পুরুষ মুই সে রামচন্দ্র রাবণ কে तो सुरेखाश्री का बोलू छो तू ही से ही रामचंद्र सतरे कोन तू से ही रामचंद्र तोते गिली देबी मु कंता भाबले हंसला को से मोहका के सुरेखा उसरी ही हा आपने बड़ा खुशी तो रामचंद्र को संगे संग बेटी करी काना कल सुरेखाश्री गिली देले गिल दला सोचते कहता है इसे तो गो सोना संस्थान रामचंद्र रहिले गो असुरी उदर असुरी उदर की हो असुरी उदर रामचंद्र रहिले गो असुरी उदर आमर दीपिका बाग से शिशु द्वितीय कलार 100 टंका एवं कृष्ण कलार 100 टंका प्रदान करिछन तो आसिगला सखा श्लोकर भाव आहा नीलंजन समाभासम रविपुत्र ममग्रयम छाया मर्दंड संभुतम तम नमामि शनिचरम नीलांजन समाभासम रविपुत्र ममग्रयम रविर अर्थ है सूर्य भानु माने मध्य सूर्य भगवान सूर्य भगवान पुत्र हेले शनि भगवान जदि शनि भगवान कहार ऊपर यदि कुदृष्टि पड़गला से दिन के गोटे कोटी कमाले नहीं हटे तथा से शिशुंकर ऊपर से शनि भगवान आशीर्वाद था बोलम देखबार हरि हरि बोलो तांकर नवग्रह शांत रहंति बोलम देखबार हरि हरि बोलो सही गणेश्वर सरस्वती विद्या भंडारे परिपूर्ण करंति बोलम देखबार हरि बोलो तो रामचंद्र को गिली देले सुरेखासुरी आहा इयाडे इयाडे सीता काना कोले काना कले सीता खोजी खोजी जो छन राम और लक्ष्मण के इने भरत और शत्रुघ्न भी तो जे पारती थे
हेले दशा क्रिया करबार थिला मात्र 3 जन लोक सीता राम एवं लक्ष्मण 3 लोके करबार थिला से सीता खोजी खोजी दउछन तारकार झिया सखा तो जेते बेले सीता खोजी खोजी दउछन सेनर गुटे दुर्घटना घटी जाइछि भरत बोली एक ऋषि थिले जानो भरत बोली एक ऋषि थिले जानो सानो सारी जाउथिले निजर भुवन एक गर्भवती हरिणी गो ऋषिଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଶିଶୁ ଏକ ପ୍ରସବ କରି ଚଳିଲା ଅରଣ୍ୟ तो ଯେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱୟ ଋଷି ଗାଧିକିରି ଆସୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍ गुटे गर्भवती हरिणी काना कला आई गला और ऋषिंकर आश्रम गुटे माने ताग मुहे गुटे छुआ के जन्म कर देला और तार मा दौड़ी दौड़ी भागी गला जंगल के मुरगुणी छुआ कमला दिगिरी पले गला हां पले गली मास्टर सुतर भी तो भरद्वय ऋषिंकर दृष्टि रे पड़ी छे शिक्षो एंता मुरगुणी माने फेर अछन तो भरद्वय ऋषिंकर आश्रम माने तांकर दृष्टि रे जेतबे से मुरगुणी छुआ पड़ी छी ठीक एंता तो सोई दिस नगो ने सुबा जेते बेले मुरगुणी छुआ के देखि दिले हमर मुरगुणी छुआ केती छे तार माँ तो जन्म कर भागला ना जदि मुई देखी छे मुई नहीं कर जदि नहीं पालमी मते पाप लागबा बोले भरद्वय ऋषि काना कले कले नहीं कर निज कुटिया आश्रम रे पाली थिले याद है तो मुरगुणी पचे सो छे तापर काना करथिले जानि छ ए आहा जरा सबरो आसी मारिणो नेला आहा मारिणो नेला जरा सबरो आसिणो मारिणो नेला रक्त देखो बुंदा बुंदा पड़ी जे तिला ऋषिंकर काम है जोग ध्यान जोग ध्यान जिते भरद्वय ऋषि बसी गोटे जरसबर आला और से मुरगुणी छुआ के मारिक नहीं गला रक्त बुंदा बुंदा पड़ी ऋषिंकर जिते जोग ध्यान भांगी गला देखले जे मुरगुणी छुआ नहीं तो ऋषि अभिशाप पे देले कहाँ पर अभिशाप पे देले कहां बोली आज ठारू जे आसबा मोर पर्वत के से गोटे मुरगुणी हे जिबा बोली आज आसीबा ए पर्वत को सुन संथनर आहा सुन संथनर साप्य देउ अछि मुई मृगुणी ताहार भरद्वय ऋषि साप पे दे जी तो मारी कर नहीं गलानो मुझे ताहाको अभिशाप दिगरी काणला आज ठारू मोर आश्रम के जी आसबा एही पर्वत को जी आसबा पात पके दुनसा से गुटे मुरगुणी हे बाबले अभिशाप पे दी और एरिया के जेन संबा से मुरगुणी खाबा तो सीता देवी जेते बेले खोजी खोजी ओछन राम आ लक्ष्मण को भरद्वय ऋषि को अंत आश्रम रे पात पके दे जेते बेले पात पके देले सखा सीधा ठाकुर आश्रम बोली जा हाँ हाँ सांग सीता गुटे मुरगुणी ही गली जे ई मुरगुणी ही बोले सीता माता हाय हाय बोले मुकति लाइन नु ना गोटे आन दिखि तो क्षण क्षण सीता देवी गो मुरगुणी होइले के मन्ते हेबे उधार सुन मने धीरे के मन्ते हेबे उधार सुन मने धीरे
ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ମୃଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ ରାମ ଯାଇଲେ ସୁରେଖା ଅସୁରୀର ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ମାନେ ଅସୁରୀ ଗିଲି ଦେଲେ रामके असुर गिल्ला पार्वतीଙ୍କର ସାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଇକରି ପଥର ହେଇଛନ୍ पथरी छन ଆଉ ସୀତା ଯାଇକରି ଭରତଦୟ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସାପ୍ୟର କାରଣରୁ ମୃଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ सीता माता मुकुटी हेले ମୁର୍କୁଟି ହେଲେ ମୁରୁଗୁଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ସଖା ତ ଇ ମାନକେ ଉଦ୍ଧାର କରବା କେ उधर का तो महले के दबा हमर ତ ଭରତଦୟ ଋଷି କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଉଛନ୍ ହଁ ହଁ ଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ମିଳିଲେ ବହନ ଏଠୁ ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ जय राम संकट मोचन वीर हनुमान पार्वती वाक्यरे से उद्धार होइले लक्ष्मण उठिन देख अनाई चाहिए तो लक्ष्मण साप्य पुणी थे हटा कर पार्वती मुकले देले से ही लक्ष्मण को माने पथर पुणी थे लक्ष्मण रूप में आसले तो पखान लोग आर पारे माने हे गला हाँ हाँ तो रामचंद्र के उद्धार करी गले किए किए? ब्रह्मा आगो ब्रह्मा तो चलिले गो सुरेखा पास रे सुरेखा को बोइले तू राम को धार शिवानी एवं आरती गंधर्ला गाँव से माने कृष्ण एवं धुती कलार केते धर्मदा प्रदान कर दुख जे सुख प्राप्त होगलन देखबार हरि बोल ସେହି ଗଣେଶର ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସୁରେଖା ଅସୁରୀକେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ कहले ତୁଇ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଗିଲେ ଦିଅ ବୋଇଲେ तुगला उद्गारिण दियो बोले ଯେତେବେଳେ ଉଗିଲେ କରି ବାହାର କରିଦେଲେ ସୁରେଖା ଅସୁରୀ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସୁପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଏହି ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହି ମହିରେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ରହି ତ ଦୁତି ଗ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରାଣ ନି ଥାଇ ତ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମା আর রামচন্দ্রকে জীবন্যাস কলে তো রামচন্দ্র যেতে জীবন্যাস কলে हमर गाड़ी एंती डाकिनी रे रामचंद्र जीवन्यास पाइकरी काना कले सीता के उद्धार करी केनता करी उधार मांगले भरतदय ऋषिंकर आश्रम के जीए गले तो मुरुगुणी हे जीवा रामचंद्र चिंता कले मुई कहा के पठामी जे भरतदय ऋषिंकर आश्रम मोर सीता के उद्धार कर देबे तो भगवान अनेक घंटा गला पर चिंता कले जेन जगह ने पवन नहीं से जगह ने जीवन नहीं ठीक कथा कहले तो मुई पवन देवता के स्मरण करमी मोर सीता के जाय करी भरतदय ऋषिंकर आश्रम मोर आनी देबे আর রামচন্দ্র কানা কলে काना कहले সখা মা বাপা মানকর লাগি শাস্ত্র দরকার হেলে কুনি কুনি ছুয়া মানকে ইয়ং বালিকা ইয়ং বাবু ননি মনকর লাগি কানা দরকার इ लोग यंग छंग ने ना सब जनता सब টিকে সম্বলপুরী সরতি শাস্ত্র ধর্মা তোমার গোটা টিকে ধর ভগবান পবন দেবতাকে ধ্যান কলে আ আ রে আরে পবন আরে নেত্র
सीता के कर उधार मोर जानकी के कर उधार जा जा रे जा रे जा रे पवन मोर सीता के कर उधार हे मोर सीता के कर उधार हे छेरे मते रे दशा लगु जगह सते उठा बसा हे छेरे मते रे दशा लगु जगह सते उठा बसा सीता प्रेम न पड़ी मुई हेली न पागल पागल ए पवन मोर सीता के कर उधार जा जा रे जा रे जा रे पवन हे मोर सीता के कर उधार मोर सीता के कर उधार आमर भगवान हाथी से माने दूती कृष्ण कलारे मनमुग्ध होई केते गुडी भरमदा प्रदान करछन बोल तांग सर्व परिवार से रणभंडा दक्षिण काली दंड देवा देवी छतर गुडी रखि ध्यान देवलन देखबार हरि बोल बोल तांग सब परिवार का शेष गुडी वर्ष होलन देखबार हरि बोल बोल कर्तांग मनस्कामना पूर्ण होलन देखबार हरि बोल तो जेते बेले पवन रामचंद्रंकर कथा मानिक जिते भरत ऋषि आश्रम के पले गले देखीदे जे सेने गुटे जुड़े किए पचारे हजार हजार मुड़गुणी अच्छन हजार हजार मुड़गुणी अच्छन केनटा मोर केनटा सीता माता जे नी देनी बोली खोजू छन सखा ए हजार हजार मुड़गुणी देखी पवन चिन्हि न पारिले से तो पुण ए हजार हजार मृगुणी देखी पवन चिन्हि न पारिले से तो पुण रामचंद्र के जाई बारता कहिले रामचंद्र उपायटी देख बताई देले सीता प्रेम न पड़ी मुई हेली न पागल पागल ए पवन जेन मृगुणी आग दुई गोड़े दुईपट शंखा लगी पछ दुई गोड़े दुईपट नुपुर लगी आ मन दुख कर रोदन कर मृगुणीटा मोर सीता अनबज बोले आ रामचंद्र जिते बते देले पवन जाइर काण कले सीता को आनीदेले गो मोर सीता के कर उधार जा जा रे जा रे जा रे चिट्ठी पतर हाय मोर प्रिया के देबु खबर मोर प्रिया के देबु खबर लेकिन पास राधा छोई
দগা দেই বলি জানি মু নথিলি গুপত পিরতি কলি সেরাই নামরে না কড়া পাচিলাম রাই নামরে না কড়া পাচিলাম অপমান বুঝ হিলিল সজনী অপমান বুঝ হিলি জনি গো ধন মোর মাই কাম দেব জ লাগে সহনে পারে গো জিমি কে বলছি এ জ পিলার গুলগুলা মন জ মোর মাই কাম দেব জ সে পুতা নিজর চিহ্নার জনার লোককে যদি ভাল ঘর বার গোটে করে দিথিব বলে যুগ যুগ তক যেন্তা না নি রসিকে হেন্তা ফের তমর না থিবা গো ঠিক আছে জয় শ্রী